Goeiedag, my naam is Marina, en ek is die eerste vroulike Afrikaanse blikstem. En my naam is Kobus, die eerste manlike Afrikaanse blikstem. So die WNR het in 2004 begin met die ontwikkeling van teks-na-spraak tegnologie in die Suid-Afrikaanse tale. Ons het besef dat geen sulke tegnologie plaaslik beskikbaar is nie en dat daar wel 'n baie groot behoefte is vir dit. Aanvanklik natuurlik was dit navorsing hoofsaaklik om te kyk hoe ons hierdie tipe stemme kan ontwikkel vir ons plaaslike tale. Uiteindelik in omtrent 2012 het ons besef die tegnologie is nou gevorderd genoeg dat ons kan begin dink daaraan om dit te kommersialiseer. Daar is twee hoof tegnieke om spraaksintese mee te doen huidiglik. Die een in Engels staan bekend as concatenative unit selection en die ander een as statistical parametric synthesis. In concatenative unit selection neem mens honderde ure van spraak van 'n enkele spreker op en jy breek daai klein deeltjies spraak op en probeer dit aanpas by die nuwe spraak wat jy probeer sintetiseer. En dan basies plak jy die eenhede bymekaar en jy speel dit net terug. Die tegniek waaraan ons belangstel is wat bekend staan as statistical parametric synthesis, is waar mens 'n statistiese model aanleer al die kontekste waarin jou spraak kan gebeur en hoe die klanke kan verskil in verskillende kontekste. En dan die model kan dit aanleer en dan kan ons weer nuwe spraak genereer met daai statistiese model. Spraaksintese is 'n bewegende veld met aktiewe navorsing en op die oomblik fokus ons om die intonasie en prosedure van die spraak meer natuurlik te maak, dat dit meer soos mense klink. Omdat ons 'n statistiese model gebruik, kan dit baie keer meer robotagtig klink en ons navorsing is gemik daarop om daai intonasie en prosedure meer menslik te laat klink en natuurlik, sodat dit meer toepassings het in die gebruik van om boeke vir mense te lees of ensovoorts. So 'n groot deel van groot beweegrede vir die ontwikkeling van hierdie tegnologie is dat ons juis stemme wou bou, rekenaarstemme wou bou in ons plaaslike tale. Daar is geen sulke stemme beskikbaar van internasionale verkopers nie. En hulle stel nie regtig belang om sulke stemme te bou vir ons plaaslike tale nie. So die enigste manier wat dit sal gebeur is as iemand in Suid-Afrika die werk doen om dit te ontwikkel. En ons wil natuurlik veeltaligheid bevorder in die land. Ons voel dit is baie belangrik dat mense toegang moet hê tot inligting in hulle eie tale en kan omgaan met die digitale wêreld in hulle eie tale. En dus is dit nog 'n beweegrede waarom ons hierdie tegnologie ontwikkel het. As an assistive technology company which provides communication devices and software for people who can't communicate, either because of a disease like motor neuron disease or perhaps someone who's had a stroke or has been in a car accident and had brain injury, for people who can't communicate, there being South African voices, text-to-speech voices, is a major improvement in the situation for people who want to keep sounding local and sounding like themselves. There are lots of other exciting applications for the voices as well. For example, every time you listen to an automated answering system and the voice options that you're given, usually those are recorded by a human, which is time-consuming and expensive to create. Now, companies will have the opportunity to write the text that they want customers to be able to listen to, and whichever language the customer selects, that text can be synthesized using the local voices into a language that's understandable and familiar for their customers. Enige plek waar dinamiese teks met 'n rekenaarstem weergegee moet word. Die groot voordeel van hierdie tipe tegnologie is dat jy vinnig teks na audio kan omskakel sonder om die groot koste aan te gaan dat iemand in 'n studio in moet gaan en dit moet gaan lees. In die eerste plek, ek self is 'n blinde persoon wat gebruik maak van, om my werk te doen, gebruik ek 'n spraaksintetiseerder. Ek is betrokke by die bou van die stemme, maar ook baie by die toets daarvan en deur terugvoer te gee, omdat ek in 'n sin 'n gebruiker sowel as 'n ontwikkelaar van die tegnologie is. Ek dink dit is waar
my grootste bydrae eintlik hier inkom. We're having amazing feedback from some of our customers who now have these voices. Our own rugby hero, Joost is using an Afrikaans voice instead of relying on an American accent, as he did previously. Na 2 jaar se Engels is dit lekker om weer Afrikaans te praat. Another wife of a person with motor neuron disease told us that she had been brought to tears when she heard her husband use the Afrikaans voice because it suddenly sounded like him again, rather than an international accent coming out of this communication device. And a little boy who we recently gave the device to is now able to communicate with his family, not in a British or American accent, but in local Afrikaans. And it's making such a big difference to those families. It's not only Afrikaans, there's isiXhosa, Sepedi, isiZulu, and there are more languages coming. So no matter what South African language people speak, they will be able to use a local voice and sound much more familiar to the people around them. Our background as a company is to support people with complex disabilities, people who are physically disabled, people who have communication disabilities, and we provide computer technology which helps them to communicate with people around them. And for such a long time, we've wished that there would be high quality local voices so that a language of their choice could be synthesized and spoken aloud. And finally, that has happened. So it's so exciting to our assistive technology industry. Vir meer inligting skakel 0860888121. Laai vandag nog die demonstrasie weergawe vanaf ons webblad af. Mooi dag.